महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोत्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूपिणे नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः। ఇప్పుడు భగవద్గీత స్వామి హరి ఓం భగవద్గీత తీసుకోండి భక్తి గీత ఒకటే అధ్యాయం जय बोलो गोपाल कृष्ण परमात्मा की जय बोलो गीता माता की जय बोलो यज्ञ भगवान की ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम अंगारकाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम निरुतये नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ఒక్కసారి తీసుకున్నది మూడు సార్లు వేయొద్దు కాకపోతే తీసుకొని ఇందులో పాత్రలో ఉంచుకో ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम दुर्गायै नमः स्वाहा ओम गम गणपतये नमः स्वाहा ओम क्षेत्रपालकाय नमः स्वाहा ओम अभयंकराय नमः स्वाहा ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा आदित्याय नवग्रहमुలకు అష్టదిక్పాలకులకు దుర్గాది పంచలోక పాలకులకు సంక్షిప్తంగా యథాశక్తంగా హోమం జరిపినాం। ఇప్పుడు భగవద్గీత ఇది అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైనది అత్యుత్తమమైనటువంటిది। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। श्री भगवान् वाच मय्यावेश्य मनाये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमतः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। ఏంటి గోపి స్వామి గోవిందాయ విద్మహే గోపీజనవల్లభాయ చెప్పాలా చెప్తారు సరే ఎట్లైనా పర్వాలేదు గురువు ఆజ్ఞ పాటించాలి చెప్పండి మూడో అధ్యాయం చెప్పండి మూడో శ్లోకం सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् गोविन्दाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरतः। ओम गोविन्दाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। ओम केशोदिकरस्तेष ओम गोविंदाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते स्वाहा। ओम गोविंदाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। मय्यावेशितचेतसां स्वाहा। ओम गोविंदाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। मयि बुद्धिर्निवेशय निवसस्यसि मय्येव अतमूर्ध्वं न संशयः स्वाहा। ओम गोविंदाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। कृष्णाय इदं नमः। ओम
परचित्तं समागातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय स्वाहा ओम गोविन्दाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा कृष्णाय